Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui quelques idées de recettes et de farces pour briques, simples et faciles avec une idée de recette sucrée à la fin. Et on va commencer tout de suite par la préparation de la pâte pour feuilles de briques. Dans un grand récipient, je vais mettre 300 millilitres d'eau température normale. Ensuite, j'ajoute un peu de sel et je mets 300 grammes de semoule extra fine. Je vais bien mélanger. Ensuite, j'ajoute 100 grammes de farine. بالنسبة للوصفة نتاع اليوم غادي نبداو بالوصفة ديال الورقة نتاع البسطيلة ولا الورقة نتاع لي بريك. غادي نشد إناء ندير فيه 300 مليلتر نتاع الماء، يعني حرارة عادية من الروبيني نيشان، شوية د الملحة، كندير 300 غرام نتاع الفينو، السميدة الرقيقة الفينو، كنحرك مزيان ومن بعد كنزيد 100 غرام تاع فرينة. دونك جو في ميلونجي لو تو دون ان ميكسور، سي بوكو بلو براتيك، كوم سا اون ايفيت دافوار لي غرومو. كنخلطها مزيان ومن بعد كنولي نطحنها في الطحان الكهربائي حتى كتطلق مزيان صافي، وكنغطيها كنخليها ترتاح واحد نص ساعة وكنبدا نطيب فيها. Donc je laisse reposer 30 minutes. Ensuite, je commence la cuisson sur un feu mais vraiment très doux. Je dépose une poêle à crêpes. Ensuite, avec un pinceau, je commence, comme vous voyez ici, comme dans l'image, il faut être très rapide, sinon ça risque de sécher sur les côtés rapidement. Donc, on peut repasser une, deux, trois fois, surtout sur les côtés. Et ça va très vite, ça cuit très vite. On la retire, regardez comment elle est souple. Voilà, on la retire et on fait la même chose. On nettoie à chaque fois, entre chaque feuille de brique, on nettoie la poêle avec du papier tout simplement. كما شفتوا دغيا كطيب. يعني الواحد يدير المقله، مثلا المقله ديال البغرير ولا اي مقله عندكم، تنقصوا على العافيه تماما صافي، وبشي شويته تبقاو تدهنوا هكا. تدهنوا تقدروا ديروه المره الاولى والمره الثانيه. الجنيبات بالخصوص خصكم ديروا تضغطوا عليهم مزيان، تديروهم مزيان بالشتاء ودغيا كطيب. يعني دغيا هذا منين تبقاو كديروا بالشتاء خص ضروري تزربوا، والا دوك الجنيبات غادي يبداو ينشفوا ويبداو يتقشروا. ودغيا كطيب صافي وكنهزوها بشويه كما شفتوا، يعني رطيبه غزاله. كنحطوها في شي اناء مثلا، وكنبقاو كندهنوا بشويه ديال الزويته. Donc entre chaque feuille de brique, on va mettre légèrement un petit peu d'huile. Donc on dépose la feuille de brique et légèrement encore une petite couche. Voilà, on couvre et on laisse. صافي كنبقاو نغطيوها باش ما تيبش. Maintenant, on va passer à la farce. Alors, dans une poêle, je vais mettre à peu près 2 à 3 cuillères d'huile d'olive. Je mets également un oignon coupé très finement. بالنسبة للحشو غادي نحتاج مقلة ندير فيها واحد شوية ديال زيت زيتون، وندير فيها بصلة مقطعة ظريفات صغيورين، وكنزيد واحد شوية د الملحة. Donc je vais mettre un petit peu de sel. Ensuite, je mets à peu près 200 grammes à peu près de blanc de poulet. ومن بعد كنزيد تقريبا واحد 200 غرام تاع الدجاج مقطع طريفات صغيورين، وكندير شوية ديال الملحة، شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الكركم، شويه ديال الثوم بودره، وشويه ديال التحميره، فلفل الاسود الابزار. Donc pour les épices, j'ai mis du sel, du poivre, légèrement un petit peu de sel parce que je vais mettre après la sauce soja, un peu de curcuma, un peu de paprika, un peu de gingembre, un peu d'ail en poudre. Voilà, et je mets maintenant un petit peu de coriandre et persil. ودابا كنزيد واحد شويه القزبر معدنوس، quelques rondelles d'olive وشويه ديال الزيتون هكا مقطع دويورات. دونك كنشحروهم مزيان. هادشي كله كياخذنا تقريبا واحد 15 دقيقه تقريبا. غير الدجاج خصو يكون مقطع صغيور. Pour le poulet, il faut que ça soit coupé vraiment le plus finement possible. Donc à la fin, je vais ajouter une bonne cuillère de sauce soja. Donc c'est pour ça il faut y aller mollo avec le sel. N'hésitez pas à goûter pour voir si c'est bon, s'il faut rajouter ou pas. Donc كندير من بعد شويه ديال الصوص ديال الصوجا. À côté, je vais prendre de la vermicelle chinois. Donc je vais faire tremper dans de l'eau chaude. Je vais égoutter, ensuite je vais couper avec les ciseaux. من بعد خديت شويه ديال الشعريه الصينيه، رقدتها في شويه ديال الماء تقريبا واحد 10 دقائق. من بعد سقطرتها وقطعتها بالمقص صافي، وكنزيدها فوق هذاك الخليط. Je transvase le tout dans un récipient pour que ça refroidisse. من بعد كنديرها في شي إناء باش تبرد مزيان صافي، وكنخليوها جانبا. Quand ça refroidit, on va ajouter un petit bol, mais vraiment pas beaucoup, un petit bol de fromage râpé. Moi j'utilise de la mozzarella. من بعد ملي كتبرد تماما كنزيدو لها واحد شويه ديال الجبن المبشور. انا كندير الجبن ديال الموتزاريلا. Donc pour la pâte de feuilles de briques que j'ai préparée, je vais la couper en deux. Ensuite je vais les séparer.
Ils ont durci légèrement parce que je les ai préparés la veille et j'ai utilisé avec la farce que le lendemain. Donc ça a légèrement séché un petit peu. Donc ensuite, je commence à farcir les feuilles de briques, comme on voit ici. C'est pour faire des triangles, c'est très simple. On met la farce, ensuite on commence à plier dans ce sens. Voilà. Le surplus, on va le couper avec des ciseaux et on va coller tout ça avec une colle que j'ai préparée. La colle se compose d'un petit peu d'eau et un peu de farine. Voilà, on dépose à côté. وبالنسبة لهذيك الزليفة الصغيورة مخلطة فيها واحد شوية ديال الفرينة وشوية ديال الماء، كنلصق به كما شفتوا. فاش كنكمل في الاخر فاش كنطويها كنحيد هذاك الزائد وكنحلها صافي وكنلصقها من الداخل. كنحطوا الحشو ديما في الجنيب القدام صافي وكنبقاو كنطويو حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كلها. Donc ça c'est des briques que je vais congeler pour les garder pour les jours où je suis fatiguée, les jours où je n'ai pas envie de cuisiner, les jours où il y a du monde par exemple à l'improviste qui vient à la maison. Donc ça sert toujours. Voilà, une fois terminé, je vais les mettre dans des sachets de congélation. فاش كنكمل كنديرهم في الاكياس اللي كيمشيو للمجمد وكنحتفظ بهم نهار كنحتاجهم كنجبدهم. Donc je peux les faire frire ou bien les cuire dans le four. يا اما كنقليوهم ولا كنطيبوهم في الفران كندهنوهم بشويه ديال الزيت وشويه ديال الزبده وكنطيبوهم في الفران وبالصحه والراحه. Maintenant, on va commencer une deuxième farce. Donc pour cela, on va faire cuire dans de l'eau salée quelques pommes de terre avec des œufs. Donc on va faire des œufs durs, on fait cuire le tout ensemble. Je fais cuire la pomme de terre avec la peau. وهذا حشو ثاني غادي نشدو بطاطا نسلقوها مع البيض، يعني جوج بيضات ولا على حسب افراد العائله نتوما تشوفوا القياس. Je prends ensuite un demi poivron rouge et je le coupe très finement. من بعد كناخذ واحد نص ديال الفلفله حمراء وكنقطعها طريفات صغيورين وكنزيدهم. Je fais la même chose avec un petit bouquet de persil, je le coupe aussi très finement et je l'ajoute. من بعد كنزيد عليهم واحد شويه ديال المعدنوس مقطع طريفات صغيورين. Je mets également du thon. Donc là, je dois avoir à peu près 3 grandes cuillères de thon. Je mets un petit peu de poivre. Vous pouvez saler légèrement, mais goûter toujours. Et je mets du fromage râpé. من بعد شويه ديال الثوم تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال الثوم. درت شويه ديال الفلفل الاسود ودرت الجبن المبشور الموتزاريلا. انا كنستعمل الموتزاريلا بزاف صافي وكنخلط مزيان. Ensuite, je récupère les feuilles de briques. Donc je vais faire une forme différente de la première. Je prends la feuille de brique, je la plie au début, comme on voit ici. Ensuite, je dépose à peu près une cuillère et demie de farce. Je rabats les côtés. Voilà, comme ici. Et je vais commencer à enrouler. Donc, comme c'est des feuilles de brique que je viens de faire, donc elles sont fraîches, elles se collent rapidement toutes seules, pas besoin de mettre de la colle pour les fermer comme les autres. وهادو كنديرهم على شكل صبيعات. كنشد الورقه كنطويها شويه من القدام صافي وكنحط تقريبا واحد المعلقه ونص نتاع الحشو ودوك الجنيبات كنرجعهم كل وحده كنرجعها بحال هكا في الجنيبات صافي وكنطويها. هادو مع العجينه يلاه مازال طريه ما كنحتاجش ندير لهم نلصقهم بالفرينه والماء كيتلصقوا بوحديتهم. Voilà, donc elles sont vraiment très fines et très pratiques. On peut en faire ce qu'on veut. Voilà, c'est pas comme les feuilles de briques qu'on achète dans les commerces, elles sont dures. Elles sont un peu difficiles à manipuler. Et je fais la même chose comme avec les autres. Je les mets dans des sachets de congélation et je les mets au congélateur. صافي ومن بعد كنديرهم في الاكياس وكنحتفظ بهم في المجمد وكنستعملهم نهار كنحتاجهم، نهار نكون عيانه ولا يجوني الضياف على غفله ولا النهار اللي نكون صافي عجزت وما بغيتش نطيب مثلا يعاونوني في نزيدهم في الطبله. Maintenant, je commence la recette sucrée. Elle est vraiment très facile. Je vais tout mélanger dans le robot. Ici, j'ai 100 ml d'eau et 100 ml d'eau de fleur d'oranger. Je vais ajouter 530 g de farine. Je mets également un petit peu de sel. Voilà, la moitié d'une petite cuillère de sel. Je mets 2 grandes cuillères de sucre. De la vanille liquide, à peu près une grande cuillère.
le quart d'une petite voiture, une petite cuillère de levure chimique et un œuf entier. Je pétris pendant 5-10 minutes. Ensuite, je vais ajouter 100 grammes de beurre que j'ai fait fondre légèrement dans le micro-ondes. في هاد الوصفة هادي غادي نحتاجو 100 مليلتر ديال الماء، 100 مليلتر ديال الماء زهر، درت 530 غرام تاع فرينة، زدت عليها نص معلقة ديال الملحة، زدت 2 معالق كبار نتاع السكر، زدت معلقة كبيرة نتاع الفانيلا، زدت بيضة كاملة وعجنتهم لمدة 10 نتاع الدقايق، ومن بعد زدت عليهم 100 غرام تاع الزبدة اللي ذوبتها شوية في الميكرووند وزدتها. Donc à la fin, je pétris à peu près pendant 8 minutes, j'obtiens une pâte assez souple, je la laisse reposer 30 minutes, ensuite je la sors du robot, je farine un petit peu avec de la fécule de maïs, je divise la pâte et ensuite je commence à l'étaler avec un rouleau. كنخلي العجينه ملي كنعجنها 8 دقائق تقريبا، كنخليها كترتاح واحد 30 دقيقه، من بعد كنجبدها كندير شويه ديال النشا فوق سطح العمل وكنقسمها على جوج وكنسرحها. Donc je vais utiliser deux emporte-pièces, un petit et un grand. Je vais commencer par le grand وهنايا غادي نستعمل جوج ديال القطاعات، وحده صغيره وحده كبيره. غادي نقطع نص بالكبيره والنص بالصغيره. Donc je fais moitié moitié, je vais couper la moitié en grand avec le gros et l'autre avec le petit. Donc le surplus de la pâte, bien sûr, je le mets de côté. Comme on voit ici, c'est un peu rapide pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Je prends le petit cercle et je le mets dans le grand et je l'allonge, je lui donne une forme allongée. كما كنشوفوا هنايا كنشديت هذيك الكبيره، حطيتها سرحتها واحد شويه هكا بالطول باش نعطيها فورمه شويه هكا الونجي شويه طويله، وشديت هذيك الصغيره وحطيتها فوق منها، من بعد لصقتهم بشويه ديال الماء. دونك جي dans le petit bol j'ai un peu d'eau pour coller juste coller les deux autres morceaux. Ensuite je pince au milieu pour donner une forme un petit peu de papillon, mais il faut pas trop pincer sinon ça risque de se couper pendant la cuisson. من بعد كنشدهم من الوسط وكنضغط بحال هكا بصبعاني بجوج باش نعطيها الفورمه ديال الفراشه. J'étale l'autre pâte et je découpe des pâtes comme ça très finement en longueur pour attacher avec les petits papillons. Donc je vais les découper ensuite en petits morceaux. Je fais la même chose avec l'autre pâte, mais pour gagner du temps, je peux mettre tout de suite le doigt dans l'eau là comme ça pour le mettre au milieu, pour coller c'est beaucoup plus facile. Ensuite, je découpe des petits morceaux et j'enroule, je colle à la fin là derrière avec un petit peu d'eau. صافي من بعد كنشدهم وكما شفتوا قطعت هذوك الاشرطه هكا بالطول وكنقطعهم صغيورين، وكل واحد كنشدو وكنلويه على ديك الفراشه وكنلصقو من اللور هكا بشويه ديال الماء صافي، وكندير نفس الطريقه معهم كلهم. غير من كتضغطوا من الوسط على هذيك الفراشه ما تضغطوش بزاف، حيت الا ضغطتوا بزاف في الطياب تقدر تقطع لكم. Donc ensuite, il n'y a pas de temps d'attente. Une fois que j'ai confectionné le tout, je mets de l'huile dans une poêle et je fais frire le tout. من بعد ما كنخليهمش يرتاحوا كندير واحد المقله كندير فيها واحد الكميه ديال الزيت صافي، وكنبدا كنقلي فيهم وكنقلبهم من هنا ومن هنا، ما كنخليهمش يتحمروا بزاف، غير شويه لحقاش ما كيجيوش حيت غادي يكملوا التحميره ديالهم في العسل. من بعد كنبقى نحيدهم من الزيت وكنحطهم في العسل. Donc une fois frits, on va les déposer directement dans un autre contenant avec du miel. Et pour le miel, il vaut mieux les laisser dedans au moins 20 minutes dans le miel. خصنا نخليهم في العسل على الأقل واحد 20 دقيقة يبقاو مرقدين في العسل باش يشربوا مزيان العسل، حيت إلا جينا خليناهم غير شي 5 دقائق ما غاديش يشربوا مزيان العسل. Donc le fait de les laisser tremper au moins 20 minutes dans le miel, ils vont bien être imprégnés du miel. Donc après, on les met dans un égouttoir et à la fin, j'ai ajouté légèrement un petit peu d'amandes concassées sur le dessus. صافي من بعد كنسقطروهم من العسل صافي، وفي الاخر انا درت عليهم شويه ديال اللوز، كان عندي مهرمش درتو هكا من الفوق، كيجيو زويونين خفيفين. Donc vraiment ça reste très très léger comme pâtisserie. Et puis on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. نتمنى هاد الوصفات نتاع اليوم يكونوا عجبوكم وتجربوهم ان شاء الله.
ونتلاقاو في وصفات مقبلة. مع السلامة، باي باي.